ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ପୁତ୍ରମାନେ ଇଲିସାୟଙ୍କୁ କହିଲେ। ଇଲିସାୟ କିଏ? ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କର ପାଳକ। ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଇଲିସାୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଅଛୁ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଣ? ছোট ଛୋଟ ଜାଗା, ସାନ। ଏ ଘର ମିଶା କେମିତି ଥିଲା? সানো ସାନ ଥିଲା। ଏ ଘର ଛୋଟ ଥିଲା, ତାতে ଏ ଘରକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିକିନା ବଡ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏ ଘର ଆଉ ଥରେ ସାନ ଆକା ହେବ। ସାନ ହେବ, ଏତିକି ଛୋଟ ଘର। ତା ପଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଏଇଟା ଏକ ଫାଇନାଲ ଯୋଜନା ନାହିଁ ଏଇଟା, ହେଲା। ବୁଝନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ରୁମ ତ ଛୋଟ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଘର ବହୁତ ବଢିଆ ଘର, ମାତ୍ର ଏଇ ଘର ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଘର ମିଳିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି କେନ୍ଦାରରେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା, ଏଠି କେତେ ଜଣ ଶୋଇବେ? ଏଠି ଆସିକିନା ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଘର ସାନ ଅଛି ଭାଇ ବୋଲି କହିବେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଘର ଆମେ କରିବା। ଏଠି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏଇଟା। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ହଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଘର ବାନ୍ଧିଲେ ବଡ ବଡଟା ବାନ୍ଧ। ଆମର କେତେ ଲୋକକୁ ମିଶା ବଡ ବଡ ଘର ଅଛି, ମାତ୍ର କଲିଜା ସାନ ଅଛି ସେମାନେ। ହଁ, କୁକୁଡା ପରି କଲିଜା ଥିଲେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଘରେ ଡାକି ଶୁଏଇବେ ନାହିଁ। ଖଟ ଯାକ ପଡିକିନା ସବୁ ଯାକ ଫାଙ୍କା ଥିବ, ମାତ୍ର କାହାକୁ ଟିକେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଘର ସାନ ଥାଉ, ମାତ୍ର କଲିଜା ଟିକେ ବହଡ ଥାଉ। ବଏଲର ଖାଇ ଖାଇ ବଏଲର ପରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କାହା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଘର ବାନ୍ଧିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିନା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୁମ ଗୋଟେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ଯୋଉଠିକି 20-30 ଲୋକ ବସି ପାରିବେ। ଆମେ ଆରାମସେ ଆମେ ଆରାଧନା ଆମେ କରିପାରିବା। ସେମିତି ଘର ଗୁଡିକ ଆମେ ପ୍ଲାନ କରି ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି। ନିହାତି ଯୋଉମାନେ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ବଡ ଭାଇ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିବେ ମସ୍ତ ବଡ କରି, ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇ ବାନ୍ଧେ, ବିଟୁ ଭାଇ ବଡ କରି ବାନ୍ଧିବ, ହେଲା। ସବୁ ଘର ଗୁଡିକ ବଡ ବଡ ଆମର ଥିବାର ଅଛି। ଆମର କାହିଁକି ବଡ ଘର? ଆମର ପ୍ରଭୁ ମିଶା ବଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ବଡ ବଡ ଥିବାର ଅଛି। ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କହିଲେ, କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟରକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଇଲିସାୟ ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘର ଛୋଟ ଅଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତା ପଛେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? 2 ପଦରେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଯାଇ ପ୍ରତି ଜଣ ସେଠାରୁ ଏକ ଏକ କୋଡ଼ି କାଠ ନେଇ ଆପଣାମାନଙ୍କର ବସତି ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରୁ। ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଆମେ ଯାହା ବି ଆମେ କରିବା, ଆମର ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଘର ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ଆଗରେ ଡାକୁ? କାହାକୁ ଆମେ ଆଗରେ ଡାକୁ? ଭାଇନା ଆମେ ଘର ବାନ୍ଧୁଛି, ନାନୀ ଆମେ ଘର ବାନ୍ଧୁଛୁ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକୁ? କାହାକୁ? ଯେ ଦେଇପାରିବ ନାଇଁ କି? ଆମେ ଟିକେ ସେମିତି ଲୋକ ଡାକୁଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ଘର ବାନ୍ଧିବୁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁ। ଆମେ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିଏ ଗୋଟେ 50 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ, କିଏ ଗୋଟେ 100 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଫୁଲବାଣୀ ମିଟିଂକୁ ଯାଇଥିଲି। ମିଟିଂ ଗଲି ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ମିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ମତେ ବସେଇ ଦେଲେ, ବୁକେ ଦେଲେ, ଆରାମସେ ବୁକ୍ ଧରିକି ବସି ଦେଇଛି। ତା ପଛେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫରିଂ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କର ଘର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେ ଦାନ ଦେବା। ସେ ଦାନ ନେଇକିନା ସେ ଘର ବାନ୍ଧିଦେବେ। ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତା ପଛେ ମାଇକ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ। ମାଇକ୍ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ଯେତିକି ମିଟିଂ ଆମେ କରିଛୁ, କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟି ମାଗିନାଉ। ଯେତିକି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଆମେ ବାନ୍ଧିଛୁ, କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟି ମାଗିନାଉ। ଆମେ ରସିଦ ଛପେଇ
ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ଆମେ परमेश्वर आमको देउछंती सेतिपाई आमे काहाको आमे मागु नाहु। प्रिय माने आमर सेही मनोभाव रहिबार अछि। आमे किए साहाय्य करबे ये देबे एही मनोभाव नाही। मु कहली आजी जाए आमे काहाको आमे टंकाटी आमे मागि नाहु, मात्र केबे मिसा अभाव मिसा ही नाही। परमेश्वर सब जगैछंती। कोठी जीवु आमे आमर घर तयारी पाई गोले दान संग्रह कर देबे केते देबे देई देई किना 20-30 हजार टका देबे सेटा आनी किना आमे कोन करबो। आमे आमर परमेश्वर ऊपर आम भरोसा रखो। मु कहि नाही तांको एम्ति करबार अछि बोली किना, मात्र से माने वॉलंटियरली भाबले जे आंकु देले आके नै गा जिबे। मु कहली सेटा जाको आमु दरकार नै। आमु आमर पाखरे परमेश्वर अछंती से सब आमु जगेबे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ठीक कहि तो आमर सेमती आगा थिबार अछि। पूरा डेरिंग रे आम थिबार अछि। प्रिय माने आमर अन्य चर्च मानक परी आमर चर्च सेमती नाही। आमर चर्च रो भरोसा केवल प्रभु। आज जदि जॉन भाई आ ज्योति भौणी साक्ष्य देले काली आपण मध्य गोटे खाता रे लिखिकिना रखंतु मी घर बांधला पर की साक्ष्य देबी। घर आगे बनातु नहीं, साक्ष्य आगे तैयारी करंतु ता पछे जाई कि ना आपण घर बांधबा कुछ भयंकर साक्ष्य एमती साक्ष्य दिबार कि हम मान प्रभु गौरव पांतु। एठी से माने कर सेमती होची संकीर्ण होचन। से मान कहले आम्भे माने विनय करूछु, आम्भे माने जर्दन को जाई प्रति जन सेठारु एक एक कोड़ी काठ नहीं आपणा मानकर बसती निमंते सेठारे एक स्थान निर्माण करू। सेथिरे से उत्तर देले तुम्हे माने जाओ। तीन पदरे जणे भयंकर लोक बहुत सुंदर गोटे विश्वासी से कौन कहूची तहु जणे कहिला विनय करूअछि आपण अनुग्रह करी आपणा दास मानक संगरे चलंतु। का गुडा कहउछंती दास। आज एमती जण अछंती पिला पाई जदि घर देखि गले सबको नेबे मात्र ना ए पास्टर आज्ञा को नेबा नहीं। कौन है नेबा नहीं? गाड़ी रे जगह नहीं। मुई मते सीना मोटू लोक जगह नहीं। ए बापड़ा तो पतला अछंती कोटी गोटे बसेले बसबे तांकु आर जगह नहीं कि आज अनेक जन से माने झियो देखि जिबे पुओ देखि जिबे सबको नेबे। एबे हमर आज्ञा को कहबा नहीं सब हेला परे कार्ड गोटे नहीं धरे दबा बल्ला परे थिबे। अरे प्रभुंकर दास को न कहले तो कहा को तुमे कहबो? ए माने कहउचंती आज्ञा आमे तो जीवु टांगिया धरी थिबु सब करबु। ए दास किस करबे? किछि नहीं। मात्र कौन कहउचंती आपण आमर सांगरे आसबार अछि। हालेलुया। परमेश्वर को दास को डाकी किना नउचंती। जो काम मध्य आमे कले परमेश्वर को दास को जणई तांकु परामर्श नहीं आमे करिवार आवश्यक रहिछि। एमिति आमर मंडली केते सुंदर एमानकर पेटेंटा आमर पेटेंटा पूरा पूरी मैच करूछि। सेमान कहले आज्ञा को काहे कि नेबा? नहीं 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 आज्ञा को नेबा। आमे आज्ञा किछि करबे नहीं, वो गछ काटबे नहीं, आज्ञा किछि भुइबे नहीं, मात्र आज्ञा आमर सांगरे रहिबार अछि। से आमर सहित रहिबार अछि। पालक आमर सांगरे रहिबार अछि। प्रभु को दास आमर सांगरे रहिबार अछि। एईटा से मान डिसाइड करले। आज प्रभुंकर दास मान को लोक पचारु ना। जो दासन को द्वारा प्रभु को पाखु आइले, जो दासन को द्वारा से मान परित्राण पाइले से मान को लोक पचारु ना। मात्र एठी ए व्यक्ति कहिले जे आमे कोन करबा सांगरे चलंतु। एथिरे उत्तर देले कोन बोली तुमे जाओ मुझिबी। प्रभु को दास मान को न डाकले आइबे नहीं। तांकु टिके आमे डाकिबार अछि। तांकु धरिकिना गले ता पछे कौन होईची पढ़ुची तो से सेमानकर संगरे गले। पुणी से माने जर्दन रे उपस्थित हुअन्ते काठ काटिले। मात्र जणे कोड़ी काठ काटू काटू कृहाड़ीर लुहा जल रे पड़ी गला। कौन होईची तांगियार ढेर भांगला कि केमती कि टुडुमकिया पड़ीगला। सेठी आ पड़ीगला पानी भितरे पड़ीगला को बुड़ीगला।
ବୁଡିଗଲା ଦୁଷୁ ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ ସେ କାଠରେ କେମିତି କରି ଖାଲି ବାଡିରେ କାଠ କାଟି ହବ କି? ହୁଁ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଇଛି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାତ୍ର କଡି କାଠ କାଟୁ କାଟୁ କୁହାଡି ଲୁହା ଜଳରେ ପଡିଗଲା। ତୁ ସେ ଡାକ ଛାଡି କହିଲା ହାୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ ତାହା ତ ବାଗ ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ଆଣିଛି ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ ଆମକୁ ସାବାଡ କରିବେ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଘର କାମ ବେଲେ କୁଡକି ନେବେ ଦେବେ ନାହିଁ, ସାବଳ ନେବେ ଦେବେ ନାହିଁ, ଗାମଲା ନେବେ ତୁମେ ଆମେ କୋଉଠି ନେଇଛୁ ଗାମଲା ବୋଲ ହଁ ଥାପି ମିଶା ନେଇଯିବେ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲା ମାନେ ତ ଛାଡ ସେଟା। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ମିଶା ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ଲୋକ କେତେ ଭଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଧାର ମାଗି ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘରେ ନଥିଲା। କେମିତି ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକ ଧାର ମାଗି ଆଣିକିନା ସେମାନେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲୁହା ପଡିଗଲା। ଲୁହା ପଡୁ ପଡୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଥିବେ ଆମର ସହିତ ଥିଲେ କେତେ ବ୍ଲେସିଂ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପଡୁ ପଡୁ ସେ କହିଲା ଯେମିତି ଏମିତି ପଡିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି 6 ପଦରେ ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ କହିଲେ ତାହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡିଲା? ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇ ଦେଲା। ତହିଁରେ ଇଲିଶାୟ ଖଣ୍ଡେ କାଠ କାଟି ସେଠାରେ ପକେଇଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ? ଲୁହା କେବେ ଭାସିବ କି? ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଏଇଟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଯଦି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେଇଟା ଆଜିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଟି ଗାଡି ଆଣିବେ ଆମେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବାଇକ୍ ଆଣିବେ ନିଜେ ନିଜେ କରିଦେବେ ସବୁ ଯାକ ନିଜେ ନିଜେ କରିଦେବେ। ଆମେ ତ ସବୁ ଜଣା ସବୁ କଣ। ଏବେ ଯଦି ମନେକର ଆମେ ଲାଇସେନ୍ସ ବନଉଛୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ ଘରେ ଛାପିକିନା ଆମେ ଯଦି ନେବୁ ବୋଲେ ଘରେ ଛାପିଦେବୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ ବୋଲିଦେଲେ ହେଇଯିବ କି? ମାତ୍ର ବାକି ସବୁ ଯାକ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବୁ ଆମେ ଅମୁକ କରିଦେବୁ ଆମେ ସମୁକ କରିଦେବୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଚାଲୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଯାହା ବି କଲେ ଆମେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକିନା ଆମେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଯୋଉ ଜନ୍ ଭାଇ ଡିସାଇଡ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅମୁକ ଦିନ କରିବା ସେମିତି କରିବା ହବ କିଛିଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପଚରା ଯିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଘରେ ବେକାର ବସିଛୁ କି ଆମର ତ 15 ପ୍ରକାର କାମ ଥିବ। କେତେ ଜଣ କହେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର କି କାମ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆମେ ଏତେ ବିଜି ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ଲୁହା ପଡୁ ପଡୁ କେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ପରିବାର ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଥାଉଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ କାଠ ଗୋଟେ କାଟି ପକେଇ ଦେବାରୁ ସେ ଲୁହା ଭାସିଲା ଆଉ ସେ ଲୁହାକୁ ସେ ହାତ ବଢେଇ ଉଠେଇକିନା ନେଇକିନା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ପରିବାରରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ଦୁନିଆ ଲୋକକୁ ଆମେ କହୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କାହା କହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅମୁକଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପଡିଗଲା ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଯଦି ସେ ନ କହିକିନା ଖାଲି ସେ ବେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଠକ 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 କରିଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ପଢିବି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଏଠି ଏଠି କେମିତି ଲେଖା ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଟା ପଢିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋର ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ଏ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରବା ସେମିତି କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆଗରୁ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ମୁଁ କେତେଟା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇକିନା ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା ଆମେ
ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଠି କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦ। ଅନନ୍ତର ଦିନକରେ ହଁ ଏଲିଶା ସୁନେମକୁ ଗଲେ ଗଲେ ସେଠାରେ ଏକ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ହଁ କି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ? ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଧନବତୀ ବୋଲେ କି ସ୍ତ୍ରୀ? ଧନୀ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ, ପଇସା ପତ୍ରର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପୁରା ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ଆମର ଠାରେ ମାଜନ୍ନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କହୁ ଆମେ ସାଉକାରନି ନିର୍ମଲନି ବୋଲବାଟେ କହିବାର ନାଇଁ ହଁ ପରେ କହିବେ ନାଇଁ କି ଧନନି ବୋଲବାଟେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆସିଲେ ହଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେମିତି ବଢିଆ ଗୁଣ। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ତିଆରି ହେଇଗଲା ସବୁ ହେଇଗଲା ଏବେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ସେ ଇଲିସାୟ ସୁନେମକୁ ଗଲେ ସୁନେମ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଏକ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେ କଣ କରୁଛି? ଆଉ ସେ ଏଲିସାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବଳେଇଲା ମାନେ କଣ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ବିଜି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ତ ସମୟ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମିଶିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚା ବନେଇବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ତ ଚା ଫା ପିଉନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଖା 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 ବୋଲି କହିବେ ଆମେ କଣ ହଁ ବୋଲୁ କି ଯୋଉ ଘରେ ମିଶା ଗଲେ ଖା ବୋଲେ ହଁ ବୋଲି କହିବ ନାଇଁ। ଜଣେ କହିଲେ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଘରେ ଖା ଖା ବୋଲୁଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଶା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲୁଥିଲେ ଖା ବୋଲେ ତ ବାଡି ଦେଲେ ସିନା ଖାଇହବ ଖା 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 ବୋଲି କହୁଥିଲେ କୁଆଡେ ଖାଇହବ। ଏଠି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରିବାର ହେଇଗଲା ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଏ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କଣ କରୁଛି ଇଲିସାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବଳେଇଲା ବୋଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ପରିବାରରେ ଆସିଲେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସିନା एक्चुअली धनवती स्त्री आगा मात्र की स्त्री है आंगु कुहाजे बंध्या स्त्री एते वर्ष हेलानी आंगर घरे छुआ हेउ दुनियार सब डॉक्टर को देखेबा पाई मध्य पैसा अछि मात्र आंग घरे छुआ नहीं गोटे मध्य छुआ आंग घरे नहीं की प्रकार असुविधा एई टिके तांगु खाइबा को डाकुचंती प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କୁ खाइबा को डाकुचंती मात्र से प्रभुଙ୍କ दास तांगो घर गला बेले तांकर घरे बड़ समस्या कौन अछि तांगु छुआ नहीं केतरा झुलना किणी छंती केतरा कढ़ई किणी छंती केतरा छुआ मानकर फोटो लगेई छंती मात्र छुआ नहीं लोकंकर छुआ को छुईबा को गले धर नहीं ताकू काई धरउछु से तो भलो नहीं एही प्रकार अवस्था रे तांकर अछंती दुनिया आड़े बुलले मात्र किछि हेला नहीं एबे से कौन करुछंती प्रभुंकर दासन को डाकुछंती आंकर घरे समस्या अछि कि समस्या नहीं प्रभुंकर दास माने आसले समस्यार समाधान हेबो कि हेबो नहीं देखंतु आंकर धन संपत्ति अछि मात्र घरे समस्या अछि से समस्या भितरे मध्य प्रभुंकर दासन को से घर को कौन करुछंती निमंत्रण करुछंती चा पीबा पाई नहीं खाइबा पाई तुमे आम घर को आस आजिर दुनिया रे एई जाक संपूर्ण भाव रे कमी गलानी एई सब विषय गुड़िक देखा जाऊ नहीं किए मते नेहुरा मते हेउ नाहंती मु काली ना पोर दिन नेहरू नगर जाइतली कलम्बो साडवा पाई गोटे झियो नेहुरा ए कहूछ सबु घरे जाउछ हमर घर टिक आइले किसला प्रभुंकर दास माननकु घर को डाकवाटा केते इंपोर्टेंट आमे जाइथिलु फुलवाणी
गोटे परिवार आमर ए टू जेड बुझले आमर जलखिया कौन खाइबू आमे लंच कौन खाइबू आमे राति डिनर कौन खाइबू सब विषय गुड़िक धनी लोक से पैसा पत्र थिबा कार फार मेंटेन करबा लोक एते एनकरेज लागला ताको घरे आमे गलु से माने केमिति लोक एते पैसा पत्र अछि मात्र से माने राति फास्टिंग करूतिले आमे दिन रे बहुत काम करूछु तो आमे उपवास करि परबो नहीं राति रे से माने फास्टिंग आमे राति रे कुटकुटा खाउथिलु आमे से माने फास्टिंग करूथिलु पूरा उज्जोग लोक माने से माने एते बढ़िया लागला आ से माने बारंबार ताको घर को हमको डाकुथिले ए माने ए स्त्री देखंतु आज घर हे गला आज सब किछि हे गला बोल कहले केदु भाबुछंती घर हे गला प्रतिष्ठा कर दिलु छिड़ी गला नहीं आमे प्रभुंकर लोक माननकु बारंबार आम घर को आस डाकिबार अछि प्रभुंकर लोक माने जेते थर आम घर को आसीबे हमकु सेते ब्लेसिंग मिलबो हालेलुया एटा को बुझिबार अछि आमे सेटा लोक मानकु जणा नहीं ए कोन आसले कोन मिलबो ए हमकु कोन दा देई पारबो जेतोला हमकु नै चंती अन्य जण बळेले ए उतारे देख लिखा जाउची ए उतारे इलिसाय जेते थर सही पथ देई गले सेते थर अन्न भोजन निमंते सेठाकु गले केमिति डाकी छथि प्रभुଙ୍କ दासंकु केमिति घर को से निमंत्रण करिसंती पढंतु भाई अनंतर से स्त्री अपना स्वामी को कहिला देखो मु बोध करूअछि एही जे लोक नित्य आम्भमानक निकटरे देई गतायत करूअछंती से परमेश्वरंकर एक पवित्र लोक कि लोक पवित्र लोक प्रिय माने जते बेले आमे निज आखिरे देखिचु मंडली रे लोक माने आसले लोक माने धनी लोक मान को घर को नहीं किना चा देबाटा बिस्किट देबाटा बसई किना खाइबाटा थिबो मात्र ये धनी लोक नहीं से कहउचंती ए जो प्रभु को दास जाउचंती ना ये किए पवित्र लोक परमेश्वरंकर पवित्र लोक हालेलुया आज से लोक कम जदि आपण देखले परमेश्वरंकर पवित्र लोक तांकु बोलांतु आज्ञा आपणकर पाद आम घरे पड़बार अछि आपण आम घर को आसबार अछि आम घरे बसबार अछि आमे घर सिना बांधुचु आशीर्वाद केमती आइबो हमकु जानबार आवश्यक होय आमर घरे आशीर्वाद आम घर बंधन गुड़िक केमती छिंडबो सेटा हमकु जानिबार अछि तांकर स्वामी सब चिंता करू नाहंती मात्र ए स्त्री कहउचंती से जणे पवित्र लोक सेदिबाई से कोन कहउचंती मु विनय करूअछि आम्भे माने प्राचीर उपरे गोटे सानो कोठरी निर्माण करू का पाई चिंता एटा का पाई एमन चिंता करूचंती प्रभुंकर दासन से आसुचंती और खाउचंती और पळेई जाउचंती सेटा हमकु पसंद नहीं से आसी आम घरे रहिबा को पड़बो से आम घरे आसी किना सोइबा को पड़बो देखंतु की प्रकार भावरे से माने तांको घरे प्रभुंकर दास मानक पई गोटे स्थान प्रस्तुत करछन आमर जीवन शैली मते सेंति थिबार अछि प्रभुंकर दासंकु से कोन को ता स्वामी को कहउचंती मु विनय करूअछि बोले केते बढ़िया स्त्री लोक स्वामी को केते सुंदर विनय कले आम्भे माने प्राचीर उपरे गोटिए सानो कोठरी निर्माण करू और तहिरे तांको पाई गोटिए खट ओके गोटे खट ओ मेजो मेजो ओ आसन ओ दीप रुखा रखू तहु से आम्भमानक निकटकू आसीबा बेले सेठारे रहिबे दिन करे एलिसा नहीं ए जो घर तयारी करूछंती का पई तयारी करूछंती दासन मात्र आपण जानि छंती कि एही घरे तांकर मरिथिबा छुआटा बंचबो परमेश्वर तांको छुआ देबे और से छुआ जब मरि जिवो तांकु एही जो घर कोठरी निर्माण करूछंती सेही घरे से छुआ को सुए देबे इलिसा आसी प्रार्थना कले से छुआ कोन ही जिवो का पाई से माने घर तयारी करूछन प्रभुंको दासंको पाई नहीं तांकर जो छुआ मरि जिवो से छुआर पुनरुत्थान पाई से घर तयारी करूछन कि भयंकर कौन अभाव अछि किछि अभाव नहीं
ମାତ୍ର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିକିନା ବସଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ଦାସଙ୍କ କଥା କହୁନାହିଁ। କୋଉ ଦାସ? ପବିତ୍ର ଦାସ। ପବିତ୍ର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇଲିସାୟ ସେ ସୁନେମକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶେଇ ଦେଖିବେନି, ତଳକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏତେ ଭଦ୍ରାମୀର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଜ, ଖଟ, ଆସନ, ଦୀପରୁଖା ଏସବୁ ଯାକ ତିଆରି କରିବା। ସେ ଆସିଲେ ଏଠି ରହିବେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି 11 ପଦରେ, ଦିନକରେ ଇଲିସାଏ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେହି କୋଠରୀକି ଯାଇ ଶୟନ କଲେ। ସେଠିକୁ ଯାଇକିନା ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କେ ଏତିକି ଏକା ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆଙ୍କେ ଆମ ଘରେ ରାତିରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରହିଲେ, ଖଟ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଶୋଇବେ, ଚେୟାରରେ ବସିବେ, ଚେୟାରରେ ବସିଲା ପରେ ସେଠି ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବି ଦରକାର। ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଶୋଉଛନ୍ତି। 12 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଦାସ ଗେହଜିକି କହିଲେ, ଏହି ସୁନେମିଆକୁ ଡାକ। ତହୁ ସେ ତାହାକୁ ଡାକନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ଏଥିରେ ଏଲିସାଏ ଗେହଜିକି କହିଲେ, ତାକୁ କୁହ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କଣ କରାଯିବ? ରାଜା ଅବା ସେନାପତି ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯିବାର କି ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା? ତହୁ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଏଲିସାଏ କହିଲେ, ତେବେ ତାହା ପାଇଁ କଣ କରାଯିବ? ତହିଁରେ ଗେହଜି ଉତ୍ତର କଲା, ତାହାର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ବୃଦ୍ଧ। ଏକେ ଛୁଆ ନାହିଁ, ତା ପଛେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଡକରା ହେଇଗଲାଣି। ସେ ହେଲେ 15 ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଏଲିସାଏ କହିଲେ, ତାକୁ ଡାକ। ଏଣୁ ସେ ତାକୁ ଡାକନ୍ତେ ସେ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଲା। କେମିତି ଭଦ୍ରାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାହାର ଘର? ସେଟା ନିଜ ବାନ୍ଧଲା ଘର। ସେ ଆସି କୋଉଠି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହଉଛି ଭଦ୍ରାମୀ। କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିନା, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଡାକିଲେ, କଣ କାମ ଅଛି? ଭିତରେ ପଶିକିନା ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଇ ଭଦ୍ରାମୀ ଗୁଡିକ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହେବାର ଅଛି। କେତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ? ଆସିଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଫାଟଲ ନାଇଟି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ବୁଟୁ 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 ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ। କି ଅଭ୍ୟାସ ଯାକ ଏଇଟା ଯାକ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆମେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପାଷ୍ଟରଣୀ ମାନେ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ପୁରା ରେଡି ଉପରେ ଏକା ଥାଏ। ଗୋଟେ ଫାଟଲା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି, ବାନିଆନ ପିନ୍ଧି ଦେଇକିନା ପୁରା ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ବୁଲୁଥିବେ। ଏଇଟା କି ଅଭ୍ୟାସ? ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଦିନକୁ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ। ଆମର ଡ୍ରେସଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିବାର ଅଛି। ଏଠି ସୁନେମ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆସିକିନା କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଡାକିଲେ, କଣ କାମ ଅଛି? ତ ଏଲିସାଏ କହିଲେ, ଏହି ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ପୁତ୍ରକୁ କଳ କରିବ। ଏଥିରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ନା ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣା ଦାସୀକୁ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ନ କୁହନ୍ତୁ। 17 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଏଲିସାଏଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ଉକ୍ତ ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଏହି ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବା କଣ ଲେଖାଗଲା? କେତେ ପଦ? 17। ଏହି ଉତ୍ତାରେ ଇଲିସାଏଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ଉକ୍ତ ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। କଣ ପାଇଁ କଲା? ସେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ଲେସିଂ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଘର ବାନ୍ଧିଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସୁନେମ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଘରକୁ ଡାକିକିନା ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଣିଲା ପରେ ଏ ଘର କେମିତି ଘର ଥିଲା? ଗୋଟେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଘର।
ए घर धन संपत्ति अच्छी मात्र घरे से धन संपत्ति को उपभोग करने कौन सी वंश नहीं, कौन सी छुआ नहीं, एमती परिस्थिति रे से हारी जाए नहीं। प्रार्थना गले कौन लाभ, प्रभु को लोक मान को डाकले कौन लाभ, आउ किछि हेबो नहीं, से सेमती करि नहीं। सही प्रकार परिस्थिति रे मध्य प्रभुंकर दास मान को जेमिति सम्मान देवा कथा सही प्रकार भाव सम्मान देइछंती। आ उपयुक्त समय रे तांको गोटे छुआ हेछि, गोटे बहुत सुंदर छुआ हेछि। प्रिय माने कहबा पई चाहे आमे जो काम मध्य आमे कले मंडली सहित प्रभुंकर दास मान सहित परामर्श करी आमे ठीक भाव रे हमको करिवार अछि, ताहा द्वारा कि हमर ब्लेसिंग आम परिवार रे निहाती आसीबा। अनेक समय भाबु जे एमाने आम घर को आसले कोन है, एमान को आम घर को डाकले कोन है, एमाने साधारण लोक, एमाने आम कोन देई परिबे कि। जेतेबेले हमर घर म तयारी करूची जो प्रभुंक दास से रास्ता ऊपर देके जिबे मु तांको डाके आगे आसंतु आ आमे घर तयारी करूछु, आम पाई प्रार्थना करिकना जांतु। आ प्रार्थना करबे से मो भला जणा प्रभुंकर दास माने जदि आसीबे प्रार्थना करबा पई ताहाले आश्चर्य विषय हे जिवो, आश्चर्य विषय हे जिवो। मु प्रार्थना सहित एकाने घर काम चली से समय रे मु मीटिंग नेबा पई जाउची फुलवाणी को। प्रार्थना सहित मु जाउची सेतबेले मोर फोन पे रे गोटे 50,000 टका आसिला। पचारे कोन पई नै आपण घर तयारी करछन्ती तो आमे आपण को एटा जणे व्यक्ति गरीब लोक पैसा पत्र नहीं से मते गोटे 50,000 टका पठेला। मु प्रभु को दास माने आसले प्रार्थना कर 500 टका लगा दे दे पठेची, मात्र मोर फोन पे रे 50,000 टका आसुची। आगरु केबे मोर फोन पे रे 50,000 टका नथिला, आसु आसु 60,000 ना केते हे गला, आगरु 10,000 टका थिला। प्रिय माने मु कहबा पई चाहे परमेश्वर आश्चर्य कर्म करबा परमेश्वर का आगे मागवा दरकार नहीं। आमे प्रभु को यथा भाव रे सम्मान दे प्रभु को लोक मान को सम्मान देतिबा परमेश्वर आमे न कहबाटा से कहले हेबो नहीं। तुमे काहे की मिछ कहउछ, मुई आरी मां हेबे कि, मुई आरी खीर पियाबे कि, मु आ छुआ खलेबे कि, मिछ कथा को नहीं बोले यार अर्थ कोन एटा और केबे मिसा ही पारबो नहीं। मु केबे मां ही परिबे नहीं, मते केबे छुआ ही पारबो नहीं। एमिति भाबरे निज माइंड को सेटअप कर दिथिले, मात्र प्रभु को दास कहले तुमको छुआ हेबो आ तांको छुआ हैला। हालेलुया, परमेश्वर यहा करि पारନ୍ତି प्रिय माने। से पई से माने कहले काठ काटिबा पई आसो, जो जगह रे काठ काटला बेले मते तुमे आसो, पानी रे बुडी गला बेले मते तुमे आसो, आमे घरे भले थिला बेले मते तुमे आसो, आसिकिना जाओ नहीं आम घरे तुमे रुहो। केते सुंदर एई विषय गुडी को आमे जानि बार परमेश्वर हमको बहुत सुंदर घर देइछंती। आ ए घरे सुख शांति आनंद आशीर्वाद रहू। एई घर एई अंचल पाई गोटे महाजन रो घर हेबार अछि। एठी आसी ठिया बार लोक कि पई आसीछ नाही हांडी बंदा करबा को आसीछ। आमर घर जा सेंति महाजन मान घर को जाई कि ना सुना बंदा करूथिबे, हांडी बंदा करूथिबे, गाई बंदा करूथिबे। आमे महाजन हेला पाक आसी परबे नै कि आमर घर को लोक आसुछन, पास्टर घर को आमर आसिक आमको विभिन्न प्रकार कथा। एबे आमे सिठी कौन जे आमे तुमको 1000 टका दउचु फोन पे रे टिके पठै दियो, एबे हमर काम से चली छ हला। एबे आमे हमर साइरा माजन ही जाइछु, घर बांधुछु। आमे एते मोटा पिलर दुईटा माइजी मनुष्य पाटले मिजा पिलर धरिए बनै सेंतिना बनै दिछु। आमे प्रिय माने प्रभु आमान को अनुग्रह करिसंती। कोठु पैसा जणा नै, मात्र जो प्रभु को दास गले मिजा प्रार्थना करि दियो। एबे और प्रार्थना करबा को डाकबा को डर लागुने करो और टिके मोबाइल चेक करो 50,000 आई लागी। परमेश्वर सेमिति काम से करबे, कोनोसी प्रकार व्यतिवस्त हेबार आवश्यक नहीं। प्रभु ए सब विषय जत्न नेबे। आमे प्रभु को आमे ठीक भाव रे जानिबार अछि, प्रभु को दास मान को ठीक भाव रे बळे किना आमे घर को आमे डाकिबार अछि। प्रभुंकर सद्भक्त दास मान जतबे आसीबे आम घरे आशीर्वाद उपर आसीबा। एलियो का घर को गले सारीपत्र विधवा घर को कौन अच्छी घरे एतिकी टिके मैदा एतिकी टिके तेल खाइला परे हाँ एंती अभाव समय रे प्रभु को दास को घर को डाकी किना तांको खाइबा को देला परे मरुचंती। प्रभु बेले बेले प्रभु को दास मान को प्रभु पठेबे
सारीपत्र विधवा घर को प्रभु दासन को प्रभु पठेले जाओ खाइबा पाई नहीं कौन पाई से परिवार रो जत्न नेबा पाई आमे एई सब विषय गुड़िक मध्य जानिबा मु प्रार्थना करूची याठारु मध्य बड़ बड़ घर गुड़िक प्रभु आपन को देबे मात्र एटा हमर ओरिजिनल घर नहीं प्रभु दास जेंति कहउथिले आमे गोटे आगामी नगर रो अपेक्षा रे आमे अछु आमे सेटा थिबा बेले अछंती आज्ञा ए रबार प्रार्थना आसी पारलु नहीं कि आगे टीण करथिलु आज्ञा वर्षा हेले झन झन साउंड दउतला जाडुतले छात घर तो 10टा 11टा हे गले मिसा निचणा पड़ू नहीं बोले धंदा ही जाए से सब जाक आमर न हेबार अछि।